अस्सलामुअलैकुम सामीन। 22 रबीउल सानी है, 18 नवंबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज की खबरों की शुरुआत आलमी एवार्ड याफ्ता जनाब कारी महमूदुल हसन असालतपुरी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا
وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله